Whoop, taysa, ayaw sa gi-scroll, in taon. Timing kayo no, kay niagi ko sa imuhang wall. Sa akong nakita, imo untang i-scroll ditso no, kay kabalo ko. Sa imong hunahuna, kapangit ba ani nga content, oy? Pero no choice ka, kay engagement is the key man kaha. Bitaw, oy, komedya ra bitaw to, basig imong seryosohon ha. Pero sa tinuoray lang og magtinabangay lang gyud ta tanan dinhi. Pero walay imposible kay kitang tanan nga naana dinhi ato lang gyud ning tarbahoon. Bitaw, oy, dili na lang ko magpaligoy-ligoy pa kay kinahanglan kay ko sa inyo ang suporta. Dako na kong pasalamat sa inyo kay sa kanunay always mo anaa. O tan-awara always na anaa pa, asa pa ka. Sa tanto-tanto na kong practice aning voice over, nahimuot naman noon ko sa ang kagalingon. Murag nalingaw na noon ko ba? Di ba kalain paminawon dito sa akong mga viewer? Munang palihog na lang pud ko diha sa mga viewer labi na ikaw nga nagtan-aw. Tagai daw kuno ko og feedback or comment baka diha sa ubos or kaya opinion baka nimo kay kana imong comment, feedback og reaction dako na kaina og katabang aron sa diha mapa-improve pa nato kung unsa pay angay i-improve. Bitaw oy na unsa baning nalayo naman noon ta sa topic kay ang unod sa ato ang video nagbanggod raman ta og balanghoy dinhi kay magbuhat kuno ta og suman. Busa karon balik ta sa atong hisgutanan diin maoy unod sa ato ang video. Unsa kaha mo intro pa ba ko or dili na? Murag dili naman siguro sa payan pa kay medyo murag layo naman naa na bay ads wa pa. Bitaw oy murag nilihay naman pud sa topic. Going back sa ato ang video, murag nalingaw naman ni siya kit-kit aning lubi. Bitaw no kamulo kang kagod sa lubi, murag maibog man pud kag kaon. Mao nang dili nimo malikayan mohapit yung kag kit-kit o tanaawa ra gikit-kit na niya. Kay tungod gihidlaw na tagkaog suman mao ni ang ganap diring dapita. Ayaw lang pug giapil ng bagol kay kabalo ko di gina nimo madutlan. Kung kugi lang kamo tanom og balanghoy diha sa kilid sa imong uma, do na jud kay mapuslan. Unya og moabot ang panahon kung hidlawon kag suman, puto, kasaba cake aduna jud kay malili. Samtang nag voice over ko nakita nako ni siya nga ni apil naman po di ag kit-kit. Unya kumusta lami ba ang pagkit-kit sa lobi? Oo, lami, yummy, delicious. Bitaw no, makaibog biya pod. Kung ikaw diha gatan-aw, makarilit ba ka ani? Sure ko kung taga-probinsya ka, karilit jud ka ani. Pero kung taga-syudad ka, di jud ka karilit ani. Padayon ta sa unahan o pasagdae lang na siya diha kit-kit sa lubi. Tungod kay mao man ni ang atong ganap na inagkagod, na inagbanggod, na apoy nag-prepare sa dahon. Unya kay nahuman naman tagkagod aning lubi, banggod sa balanghoy, ug prepare sa dahon nga maoy labing importante. Unya diring dapita ato nang isagol kung unsay angayan isagol. Sigon sa nakabalo aning suman ay no nga kabalo na sila unsay mga ingredients. Tungod kay wala man nato kwaig video tong atong pagsagol sa mga ingredients. Pasensya na kay wala gid nako nakwaig video tong pagsagol sa mga ingredients. Unsaon man nga nakalimot man ang inyong higala nga content creator. Unya padayon ta sa unahan og magsugod na ta og lukot sa maong suman. Aber tan-aw natog sweeto ba jud ka? Sweeto oy sa dili lang panghinambog mao ni akong gidak. Kani siya guys, tag 15 na ibaligya na ko ani. Kay buyag man, tambok, gwapog tinubuan ba? Basta gwapog tinubuan, medyo mahal gina siya. Bitaw sa tinuoray lang dili man ibaligya kay konsumo ra manamon ni. Tungod kay lagi gihidlaw mamikaon og suman mo nang nagkugi mi og buhat. Lahi ra gyud no og magpuyo kag probinsya makumpir nimo sa syudad. Ako nakapuyo man gyud kog syudad, grabe ka gastos dihang dapita. Pero diri sa bukid og magkugi lang gyud kadaghan gyud kag malingi. Pero dili lang man kay balanghoy kung buot nimo hunahunaon daghan pa kag mahimo. Kung imong ikumpir ang kinabuhi sa bukid diha sa syudad, puros paliton nimo ang tanan. Bitaw no, ang kinabuhi diri sa bukid ang pagkugi lang gyud ang imuhang puhunan. Kay kung wala pud ka ana nga karakter ang pagkugi, wa gyud poy mahitabo sa imuhang kinabuhi. Kay kung unsay mo abot diha sa imo magdepende na sa imong lihok og kakugi. Balik tano diri sa atong topic kung diin asa ta naghimo og suman. Kay sa akong tan-aw lami namang kayo ikaon, how much more ang gatan-aw. Kay kung inagkaluto ani karon lami kay ni parisan og kape. Ato sa diyang putlo ng atong video no, diri ratataman og magkita ta sunod inagkaluto na sa suman. Palihog na lang di ay pud ko no, like, share and comment sa video. Follow for more.